بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم سوف يكون حول السيركوي إلكتريك en régime continu. دونك هنا دوكو نفهمو بلي في الكهرباء يعني il existe plusieurs régimes. Donc عندنا le régime continu, le régime alternatif et le régime transitoire. C'est-à-dire les circuits électriques en électrotechnique ne réagissent pas de la même façon. Ça dépend du signal électrique اللي نعطوه le circuit électrique, c'est-à-dire un continu ou alternatif ou transitoire. اليوم راح نتطرق le régime continu. Donc la partie régime continu هي في الحقيقة جزء من le deuxième chapitre, rappel sur les lois fondamentales de l'électricité, الموجه لطلبة السنة الثانية ليسانس علوم وتقنيات وفق محتوى البرنامج السداسي الثالث. دونك في هذا الإطار راح نتحدث على بعض المفاهيم الجديدة وبعض القوانين وبعض المصطلحات الكهربائية الجديدة. أولاً on va commencer par les définitions. Donc le courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrons dans un conducteur. يعني التيار الكهربائي هو عبارة عن انتقال للشحنات الكهربائية وبالضبط الإلكترونات dans un conducteur électrique يعني في وسط ناقل. Le générateur de tension est une source d'énergie électrique. يعني المولد الجنراتور هو المولد اللي يعطينا لا tension، هو عبارة عن مصدر للطاقة الكهربائية يعني l'énergie électrique qui engendre une tension. Dans notre cas يعني حالة le régime continu أو المستمر التيار المستمر la tension est constante dans le temps. يعني بالنسبة للزمن. أمثلة على بعض les sources d'énergie constante ou les sources de tension constante, les piles, les batteries et les accumulateurs. Au régime continu, les courants et les tensions sont constants. يعني في الرجيم continu في التيار المستمر التيار ولا tension يكونوا des constants en direction et en intensité. يعني يكونوا عندهم اتجاه واحد وعندهم قيمة واحدة au cours du temps بالنسبة للزمن. Supposons عندنا une pile par exemple اللي هي القيمة تاعها 9 فولت. donc la pile تعطيني c'est une source de tension تعطيني 9 فولت. si on représente la fonction تاع la tension en fonction du temps donc راح نتحصلوا على هذه الدالة هي خط موازي لمحور الفواصل. donc la tension est continue ولا أو مستمرة. Toujours avec les définitions, le circuit électrique. C'est quoi un circuit électrique؟ اللي هي الدارة الكهربائية est un ensemble comprenant يعني يحتوي على le générateur, un générateur, un ou plusieurs récepteurs يعني la charge يعني le récepteur اللي هو الجهاز ولا le composant électrique اللي يتلقى الكهرباء relié par des fils électriques يعني مربوطين ب أسلاك كهربائية des conducteurs parcourus par un courant. donc هنايا le circuit électrique, notons que le circuit électrique il doit être fermé يعني باش التيار الكهربائي يمر في الدارة الكهربائية يجب أن يكون مغلق ويحتوي على العناصر التي ذكرناها le générateur, des récepteurs et des fils conducteurs من أجل التوصيل. les récepteurs donc les récepteurs transforment donc les récepteurs هما الأجزاء اللي نوجدوهم في السيركوي إلكتريك اللي يتلقاو الكهرباء donc transforment l'énergie électrique transportée par le courant en énergie thermique, mécanique ou chimique. يعني le récepteur دائما يحول الطاقة الكهربائية إلى أنواع أخرى من الطاقة، طاقة حرارية في المصابيح الإضاءة، طاقة ميكانيكية في حالة الموتور وحالة ليغوي إيمونتي. يعني هنايا نحكو على les instruments de mesure, l'ampèremètre, le voltmètre. l'aiguille لما يتحرك donc c'est la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique أو ممكن تكون une transformation en énergie chimique في حالة l'électrolyse. La différence de potentiel. Si un courant électrique circule entre deux points إذا كان تحرك التيار الكهربائي أو انتقل التيار الكهربائي ما بين نقطتين d'un circuit, donc il existe entre ces deux points une différence de potentiel électrique. يعني لا يمكن أن يكون هناك مرور في التيار الكهربائي في سلك معين أو في جهاز معين إذا كان ما عندناش une différence de potentiel فرق في الكمون. donc هنا نقدروا ندو l'exemple par exemple هنايا ندو l'exemple تاع الماء. donc الماء donc عندي إناءين لاحظوا هنا معايا بلي هناك فرق في الارتفاع. يعني الماء هذايا
مع فرق الارتفاع راح يكتسب طاقة كامنة تسمح له أنه يعبر من الإناء هذا إلى الإناء هذا. دونك فرق في الكمون أو فرق في الارتفاع سيت اون طونسيون اللي تدفع احنا في حالة الكهرباء تدفع الإلكترونات إلى التحرك، يعني اون ديفيرونس دو بوتنسيال أو فرق في الكمون. الرمز تاعها هي سيت اون طونسيون إلكتريك سي إيفيدون، والرمز تاعها سي U و V والوحدة تاعها بالفولت. دونك هنايا باغ اكزومبل عندي نقطتين A و B، إذا عندي فرق في الكمون ما بين النقطة A والنقطة B، إذا هناك انتقال الإلكترونات من النقطة A إلى النقطة B. علاش؟ لأن النقطة A عندها كمون أكبر من النقطة B، إذا التيار الكهربائي يكون في هذا الاتجاه، ولا طونسيون UAB اللي هي فرق الكمون ما بين النقطتين يرمز لها بالسهم. لاحظوا هنا كيف يكون رأس السهم في اتجاه لو بوتنسيال الكبير، يعني لا طونسيون UAB تساوي لا طونسيون UA ناقص لا طونسيون UB. Symbolisation de la tension. La tension entre deux points se symbolise par une flèche qui me شفنا في le diapo اللي فات qui relie ces deux points. Donc la symbolisation est un moyen qui nous aide dans les calculs des circuits électriques. Donc نرمزوا la tension par une flèche، لكن الاتجاه تاع لا فليش هناك اصطلاحات، يعني لا كونفونسيون دو جينيراتور وعندنا لا كونفونسيون دو ريسبتور. يعني في السيركوي الكتريك كما شفنا نقدروا نلقاو ان جينيراتور نقدروا نلقاو ان ريسبتور. Donc la convention de générateur واش تقول؟ pour un générateur la tension et le courant se flèchent dans le même sens، يعني la tension et le courant عندهم نفس الاتجاه. هنا لاحظوا في السيركوي هذا مثلنا لو جينيراتور، دونك هذا هو رمز لو جينيراتور، دونك عندنا لو بلس و لو موان. التيار الكهربائي يكون في هذا الاتجاه ولا طونسيون تكون في نفس الاتجاه. سي ايفيدون باسكو هنا نتحدثوا على لا سورس على المنبع، يعني لا طونسيون اي لو كورون عندهم لو ميم سونس. بالنسبه لو ريسبتور، بور ان ريسبتور لا طونسيون اي لو كورون سو فليش دون لو سونس كونترير، يعني اتجاه لا طونسيون اي لو كورون مختلفين في الاتجاه. وسي لوجيك باسكو لو ريسبتور لا ينتج ان طونسيون لي طونسيون، دونك لما التيار الكهربائي يخترق لو ريسبتور لا طونسيون تكون في هذا الاتجاه، يعني عندهم اتجاهين مختلفين. Les dipôles passifs et les dipôles actifs. Bon, les dipôles في الحقيقة بصفة عامة c'est des récepteurs électriques، ولكن احنا نسموهم دي ديبول. pourquoi نسموهم دي ديبول؟ لأنه عندهم ثنائيات القطب، يعني عندهم قطبين وين نقدروا نابليكو عليهم une tension comme les résistances la bobine et le condensateur، يعني عندهم deux points اللي نقدروا بهم نوصلوا الكهرباء ولا نطبقوا عليهم une tension. Donc نفرقوا ما بين le dipôle passif et les dipôles actifs. Donc un dipôle passif est un dipôle qui consomme de l'énergie électrique et qui transforme toute cette énergie en chaleur. يعني c'est quoi un dipôle passif؟ هو اللي يستهلك الطاقة، يعني ما يعطيليش طاقة، هو يستهلك الطاقة ويحولها إلى حرارة. Donc الجدول هذا يوضح بعض les exemples et non linéaire, symétrique, non symétrique. Donc il y a plusieurs types de dipôles. Par exemple la résistance ici, donc on a une résistance, n'appliquons une tension sur la résistance. Donc التيار الكهربائي يكون في اتجاه المعاكس parce que c'est un récepteur. Donc ça c'est un dipôle، يعني عنده ثنائي القطب. La tension au borne de la résistance تكتب على حسب قانون أوم تساوي R fois I. Donc la caractéristique toujours احنا on s'intéresse la caractéristique tension بدلالة التيار الكهربائي. لو كان يعني نترسو هاد لا كورب، يعني نرسمو هاد المنحنى la tension en fonction du courant. Donc c'est une courbe linéaire, c'est une courbe linéaire qui passe par le zéro, donc passe par le zéro. On a une remarque très importante, les dipôles passifs, toujours la caractéristique U en fonction de I, dans un dipôle passif passe par le zéro، passe par le zéro. Donc دائما تمر على المبدأ. هذه من خصوصيات les dipôles passifs، يعني لما تكون التيار الكهربائي يساوي صفر لا طونسيون، ولا لا طونسيون تساوي صفر التيار الكهربائي يكون يساوي صفر. عندنا d'autres exemples les lampes ولا les ampoules. Donc les ampoules عندهم une fonction non linéaire symétrique، يعني ماهيش خطية، لا تعتبر دالة خطية، يعني الدالة تكتب بالشكل U تساوي F de I. les diodes، هذا هو الرمز تاع لا ديود. Donc لاحظوا toujours
اتجاه لا طونسيون معاكس لاتجاه التيار. هنا نتحدث على ان ديبول باسيف non linéaire, non symétrique. Non symétrique. Donc c'est ça la définition des dipôles passifs. Notons ici une autre remarque que les dipôles passifs ما عندهمش une polarité. يعني ما عندهمش une polarité, ما عندهمش un plus et un moins كما راح نشوفوا avec le dipôle actif. Alors, le dipôle actif, c'est celui qui produit de l'énergie électrique. Le dipôle actif ينتج الطاقة الكهربائية. أكبر مثال اللي هو لي بيل، يعني لي بيل إلكتريك. دونك تلاحظوا بلي لا كاركتيرستيك هنايا U en fonction de I لا تمر من المبدأ. دونك هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه لو ديبول أكتيف عنده une polarité، يعني عنده استقطاب، يعني عندي القطب الموجب والقطب السالب. ننسيري ان ديبول actif dans un circuit électrique لازم نراعي الاتجاه، يعني ندير حساب الاتجاه. دونك عندنا دي ديبول actifs non linéaires et des dipôles actifs linéaires. Association des dipôles passifs. Donc dans un circuit électrique نقدروا نلقاو دي ديبول plusieurs dipôles passifs مربوطين ممكن على التسلسل، ممكن يكونوا مربوطين على التفرع، يعني en série ou en parallèle. Donc là, pour simplifier le calcul, toujours on cherche l'impédance équivalente ou la résistance équivalente في حالة الcontinu, في régime continu. Donc supposons qu'on a trois résistances alimentées par une tension. Donc le courant qui passe dans les trois résistances c'est I. Donc لاحظوا بلي معايا بلي chaque résistance راح تدي حقها من la tension. Donc U1 على حسب قيمة la résistance U1, U2, U3. Donc la tension la tension totale ou la somme des tensions U égale à U1 plus U2 plus U3 حسب قانون la loi des mailles. Donc هنا حسب نطبق قانون أوم، راح نطبق قانون أوم. donc U تساوي R1 plus R2 plus R3 مضروب في التيار الكهربائي. هنا خرجنا التيار عامل مشترك لأنه جميع لي ريزيستانس يخترقها نفس التيار. هذه من خصائص الربط على التسلسل ou l'association en série. Donc نجمع les résistances. donc نتحصل على لو سيركوي المبسط هذا. donc la résistance équivalente المقاومة المكافئة. donc المقاومة المكافئة ما هي إلا مجموع المقاومات. لاحظوا toujours هنايا بلي رانا في la notion ou la convention d'un récepteur. donc la tension et le courant متعاكسين في الاتجاه. إذا بتطبيق قانون أوم donc U تساوي R équivalent fois التيار الكهربائي. supposons عندنا les trois résistances R1, R2, R3 مربوطين على التفرع أو على التوازي. donc l'association association parallèle des dipôles passifs. تلاحظوا هنا على التوازي أنه les trois résistances عندهم la même tension على عكس le circuit série وين عندي نفس التيار. هنا عندي la même tension c'est-à-dire les trois résistances نابليكو عليهم la même tension. donc التيار هنا يختلف مادام عندي العقد، عندي هنا النو. إذا التيار لو كورون توتال راح يتقسم إلى 3 كورون على حسب قيمة لا ريزيستانس. دونك I1, I2 et I3. دونك راح نبداو نكتبوا بالطريقة هذه I تساوي I1 plus I2 plus I3. بتطبيق قانون أوم نعوض التيار، كل تيار بالقيمة تاعو. التيار الكهربائي حسب قانون أوم تساوي la tension sur la résistance. دونك راح نتحصل على هذه النتيجة. وبالتالي نخرج قيمة لا طونسيون بدلالة الكورون. دائما نحن نبحث على لا طونسيون بدلالة الكورون. دونك راح نتحصل على هذا المقدار. هذا يمثل لا ريزيستانس إيكيفالونت، يعني لو سيركوي تاعنا راح يتبسط على هذا الشكل. دونك لا ريزيستانس إيكيفالونت. دونك هنايا لا طونسيون حسب قانون أوم إيكال R إيكيفالون في التيار الكهربائي. يعني تلاحظوا كيفاش l'association des dipôles soit en série soit en parallèle. En cherchant la résistance équivalente, on peut simplifier le circuit électrique. Bon, ناخذ un exemple d'association d'un dipôle passif et un autre un dipôle actif linéaire. Donc في السابق شفنا l'association des dipôles passifs فقط مع بعضهم en série et en parallèle. Supposons عندنا خليط من les dipôles passifs et un dipôle actif. Donc considérons l'association d'une pile. Donc une pile عندها la FM تاعها 9 volts, c'est-à-dire la pile تعطي لي à vide تعطي لي 9 volts avec une résistance interne. donc أنا تعودوا إنه la pile دائما ولا générateur le générateur de tension عنده une résistance interne. علاش؟ لأنه مصنوع من بعض المواد. هذيك المواد تحاول أنها تعيق التيار الكهربائي هذا.
التيار الكهربائي اللي يخرج من le générateur, donc عنده une certaine résistance. Donc supposons la pile هذه elle alimente une résistance de 8 ohms. Donc on veut associer le dipôle passif avec le dipôle actif. Donc qu'est-ce que je cherche? Je cherche هنا la tension de sortie et le courant de sortie. Donc أنا ما يهمنيش هنا واش كاين داخل في هذا لو بوكس. Donc on cherche le circuit équivalent. أنا تهمني la tension et le courant de sortie اللي نحتاجها هنا اللي راح نستعملها. Donc حنا on cherche هنا le dipôle équivalent. Donc أنا نحوس على le courant et la tension. نحوس نكتب un seul dipôle هنايا اللي يحمل les caractéristiques هذو ثلاثة. يعني si vous voulez راح ندمج les dipôles, deux dipôles passifs et un dipôle actif باش راح نخرج un seul dipôle. Donc pour connaître le comportement de l'association, il suffit de déterminer la caractéristique U en fonction de I. Donc كما قلت لكم سابقا la caractéristique tension courant مهمة جدا في les dipôles. Donc on cherche U en fonction de I. Donc واش راح ندير؟ راح نطبق قانون الدارة هنايا، قانون la loi des mailles, loi des nœuds، وراح نكتب بعض المعادلات. إذا لاحظوا أنه التيار الكهربائي I1 ما هو إلا التيار الكهربائي I زائد التيار الكهربائي I2 يعني في العقدة هذه في le nœud. Donc c'est la somme des courants. La tension U هذه c'est 8 fois I2. Donc la tension c'est la résistance حسب قانون Ohm، c'est la résistance في التيار I2. ويساوي أيضا مادام عندي la tension هذه المطبقة على la résistance هي نفسها la tension هذه لأنهم مربوطين على التوازي. إذا la tension تساوي 9 ناقص 2 I. 9 ناقص 2 إي. لماذا 9 ناقص 2 إي؟ لأنه لا تونسيون تاع لا بيل سي 9 فولت، نقصوا منها لا شوت دو تونسيون اللي توقع في لا ريزيستانس يعني 2 إي. أو نطبق قانون لوا دي ماي مباشرة راح نتحصل على هذه ليكواسيون. دونك هنا عندي U en combinant les trois équations هادو راح نتحصل على une quatrième équation. La quatrième équation تقول égale U égale à 7,2 moins 1,6 fois I. C'est-à-dire le circuit électrique تاعي هذا. Donc هذا il est équivalent à un autre dipôle où la tension تاعو égale à 7,2 avec une résistance interne 1,6 ohm. C'est-à-dire une pile avec une FEM de 7,2 et d'une résistance interne égale à 1,6 ohm. Bon, passons maintenant à une chose très importante dans le régime continu. سابق تحدثنا على les récepteurs passifs ou les dipôles passifs. On a parlé que des résistances. Donc ما هو مصير la bobine et le condensateur dans le régime continu. Donc كما نعرفوا le régime continu, la fonction تاع une tension continue est une tension constante يعني غير دورية. Or la fréquence في l'alternative par exemple, la fréquence c'est quoi la fréquence؟ هو عدد الدورات تاع le signal électrique تاعي في الثانية. يعني نحكم لو كرونو في الثانية نحسب كم هي عدد الدورات. Or بالنسبة للو كونتيني ولا لا تونسيون كونتيني عدد الدورات يساوي صفر، يعني لا فريكونس تساوي الصفر لا وجود للدورات. كما نعلم أن أوميغا لا بيلساسيون إلكتريك أوميغا إيكال 2 بي إف. دونك ونعرفوا بلي لامبيدونس زد إل إيكال جي إل أوميغا. دونك زد إل إيكال جي L oméga. Or si oméga égale à 0, donc l'impédance d'une bobine fait le continu égale à 0. Et la bobine نقدروا نمثلوها بسلك كهربائي avec une résistance ou une impédance égale à 0. Donc il s'agit d'un court-circuit يعني سلك كهربائي. النقطة هذه بسلك عديم l'impédance. Donc la bobine se caractérise par une inductance الذاتية représente un courant, un court-circuit plutôt. بالنسبة le condensateur نعرفوا بلي ZC condensateur égal à 1 sur JC oméga. Donc l'oméga موجودة في المقام. إذا 1 على 0 تساوي ما لا نهاية. Donc le condensateur qui se caractérise par une capacité يعني السعة. Donc le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, comme si عندي يعني le circuit ouvert يعني عندي un circuit مفتوح. علاش؟ باسكو l'impédance تاعو تساوي l'infini إلى ما لا نهاية. إذا التيار الكهربائي الكوندنساتور لا يسمح بمرور التيار الكهربائي في
في لو كونتينو. دونك في لو ريجيم كونتينو ما نتحدثوش على لا بوبين، ما نتحدثوش على لو كوندونساتور. دونك هذا سي ان كور سيركوي، هذا سي ان سيركوي اوفير. لا ريزيستانس est donc le seul récepteur. Sur le régime continu, l'association des dipoles passifs. Donc supposons عندنا le dipôle passif AB. Donc le dipôle passif AB, d'après la figure, est constitué par 4 résistances. Donc on a 2 résistances reliées en parallèle, donc 3,9 avec le 1 reliés en parallèle. Et les deux en parallèle, ils sont en série avec 2 autres résistances en parallèle. Donc on cherche résistance équivalente. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc RAB, la résistance aux bornes de AB égale à la résistance 3,9 en parallèle avec la résistance 1 kg en série avec 1,5 et 3,3 qui sont en parallèle. Donc النتيجة راح تكون 1,827 kilo ohm. Donc pour calculer la tension, donc تلاحظوا كيفاش l'association des dipôles est très importante ici. Donc pour calculer la tension entre les bornes A et B, calculer la tension en borne du dipôle AB مع وجود قيمة التيار الكهربائي. Il suffit de multiplier la résistance équivalente par le courant en appliquant قانون Ohm. Donc on ne va pas s'amuser à calculer le courant qui traverse cette branche et ainsi de suite. Donc vous voyez l'importance de l'association des dipôles passifs. Voilà, ainsi on termine notre exposé. Donc نلتقي في عرض ثاني تكملة للعرض هذا. سوف نتكلم حول le régime alternatif, c'est-à-dire ou le régime variable plutôt. Donc on va parler في العرض القادم على le régime variable, donc le deuxième régime. Bon courage pour la suite et je vous remercie de votre attention.